Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau poème en langue arabe et je vais l'expliquer en français. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. نشيد فصل الأمطار نشيد فصل الأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال قد حل فصل الأمطار قد حل فصل الأمطار رعد برق وإعصار رعد برق وإعصار برد ثلج وأمطار برد ثلج وأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال نشيد فصل الأمطار نشيد فصل الأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال قد حل فصل الأمطار قد حل فصل الأمطار رعد برق وإعصار رعد برق وإعصار برد ثلج وأمطار برد ثلج وأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال نشيد فصل الأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال قد حل فصل الأمطار قد حل فصل الأمطار رعد برق وإعصار رعد برق وإعصار برد ثلج وأمطار برد ثلج وأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال نشيد فصل الأمطار نشيد فصل الأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال قد حل فصل الأمطار قد حل فصل الأمطار رعد برق وإعصار رعد برق وإعصار برد ثلج وأمطار برد ثلج وأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال Explication نشيد فصل الأمطار Poème La saison des pluies La saison des pluies فصل الأمطار هيا انتبهوا يا أطفال الأطفال c'est les enfants هيا انتبهوا يا أطفال Allez, faites attention les enfants هيا انتبهوا On invite les enfants à faire attention. هيا انتبهوا يا أطفال. Ya, c'est un outil d'appel. Donc on utilise ya pour appeler quelqu'un. D'accord? هيا انتبهوا يا أطفال. Allez, faites attention les enfants. قد حل فصل الأمطار. فصل الأمطار, on a dit que c'est la saison des pluies. قد حل est arrivé. Donc, la saison des pluies est arrivée. حلت, ça veut dire arrivé. قد حل فصل الأمطار. La saison des pluies est arrivée. رعد برق وإعصار. رعد. رعد, c'est le tonnerre. الرعد, le tonnerre. برق, c'est l'éclair. البرق, l'éclair. إعصار. إعصار, la tornade. إعصار, la tornade. Lorsqu'on a un orage. برد ثلج وأمطار. البرد, du froid. ثلج. ثلج, de la neige. أمطار, de la pluie. أمطار, ici, c'est pluriel.
Le mot amtar, c'est le pluriel de matarun. Matarun, pluie. Amtar, des pluies. Hayya intabihu ya atfal. Allez, faites attention les enfants. Voilà l'explication de ce poème en français. Je vais le lire quelques fois. Suivez avec moi pour le retenir. نشيد فصل الأمطار نشيد فصل الأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال قد حل فصل الأمطار قد حل فصل الأمطار رعد برق وإعصار رعد برق وإعصار برد ثلج وأمطار برد ثلج وأمطار هيا انتبهوا يا أطفال هيا انتبهوا يا أطفال. Je vous pose des questions par rapport au sens de ce poème et essayez de me répondre. Qu'est-ce que ça veut dire أطفال أطفال أطفال. D'accord. Atfal, c'est des enfants. Très bien. Ya atfal, on a dit que ya pour appeler. On utilise ya pour appeler quelqu'un. Je dis ya Mohammed, ya Fatima, ya Karim. Donc ya pour appeler quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire Thaljun, thaljun, الثلج. Très bien, c'est de la neige. Barqun, barqun. Qu'est-ce que ça veut dire le barq? Très bien, c'est l'éclair, l'éclair. Qu'est-ce que ça veut dire i'sar, i'sar, al-i'sar. Très bien. C'est la tornade, la tornade. Qu'est-ce que ça veut dire faslul amtar, faslul amtar. C'est la saison des pluies, la saison des pluies. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire intabihu, intabihu. Intabihu, faites attention. Très bien. Bravo. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon apprentissage.